Efir informasyon rohda felgest وضعیت پلیت گیورگی ویزرخورس. پاسخ ده سردار خایداخشیاک در یوریسپرودنسیز دخن کوشتن سه پروفیسیون بونستن آبونار فراکوتا پریزیدنت گاگلویت آلان. کتفنده در ولدای در تا نردوجه و ورخایدو هستر پایدا هم آقاز خسک پاسخ ده سارده. وازق جن پروفیسی رافزارگیه یا ابوخک گلفنت باروندو نیباخیزگیه سماخ وخی مرایستات استر برنزیناد آدم راز اما زاگون راز رویل بوندر سماخ ستستو ترستیناد سرل توخمه آدم کنستیتوسیون بارتمه سری بار دومنته خنسکیه پادساخ آدم اخسناده سمدیسته قاقنم اول مسکه استود سته کتریتر مزر دون زغه فیدار ننیزینات سارد قارو امما و خورسفند تن نمنگ سخست و وندر زاغده و بسته سرغلوجه عرفه سکین وال بیره پروفیلون کلیجه کست میفغد کوری سمدیسکوت تا بسته سرغلوگ وی فوازگی ساخرگن دوم مهمه بنات سرخکوت تا خور سرل کند و فرتن کلیج فادت هپت گراخسته یاموننز هستو کاک پروفیسی آخراد رایسنن. وقدون نردرخواتین رستجه ستکنه ساردواجه بیر از دخنت فیدار سپیциالیست اما ومن تاییس یه استراتژیون نسانیوک. بانسان چندوت پریزیدنت فیم بلدرستجه آخرادون وقدون استودنتیمه اما آخرگنجتیمه. Koretskin var bira profilon college presidenten valvestoj ifton glastemat sekta. Patsa hade serglavak feta fiden efsen fatschete elektrikte programmiste am avtomechanikte sadesnia dol kod kusen suai. Šolesti. 2017. Postoji mali Teorija. Nu mo teorija še, če nas tebe ne že prvi dekomprere, da bi se praktiko še na domnena. Hangi sakane zumsu. Ну да, черденч. Вот си. Όλο направление. до диагностики только нам аппарат Motortați răhăul chiar nu stăm bățicani. Vitorăm corupcotă să răhăul chiar nu stăm bățicani. Jabach master shamai roshawi bitkhil sokhur kamika. Falasteko sokhroy. To mana والله من يا اخي ما كنت لهم بيدنج كتر افضل جين وتصلي هفته باين بيد دكشتو لفتا اخر گنجو تاوني хороший специалист. تنجا بخته تن ما راز رباشده سوتا دو значит фанде. Акума сохор канат. Президент Гагуйталан хас кота студентиме ама ахорганжетиме бацама дискота саразмацет ама фиден невестетем. Нас заканчивают, получают высшее образование и потом после учебы остаются без рабочих мест. А здесь уже обеспечено. Изначально понятно, что научишься, станешь специалистом, или администрация города, или другие ведомства тебя уже ждут и будут готовы тебя принять на работу. College zette kennens fiden sisamaycete ama enderk abaste kushcete mağfesi veden benate fadat dettem khors akhorad raisinen vanasan kota college директор Джиуте Агунде. Алан Георгиевич Марвиль там на практику бухгалтеров в отдел образования. Стараемся так по направлениях их направлять, потому что вот этот агрономы наши все время находятся южные сады. Вот все вот эти предприятия, консервный завод, они там практику проходят, мы договора заключаем. То есть эта система уже была проработана, и до меня проработана. Мы перешли на новый стандарт, российский. Он предусматривает изменения и в доснащении, алшайми и так далее. Вот часовая нагрузка дарцинов таша. Вот сегодня у кого-то много часов, завтра, возможно, поменьше. И тем не менее, все стараемся как-то работать индивидуально с нашей молодежью. Нам очень помогают директора школ. Саша Рамбумбира, полное содействие. Պատսաղադը սերղլավագ վալդոյ խուստարդազդեղ թոր Ռեսպուբլիկայ էկոնոմիկայ սերակ կաբաստան կադրտը ծետտականը նողոտտագմը ամա բանսան կոտտա խորզա խորատկայու Ռեսպուբլիկայ ռազմատ սեդը բնդուր. Խորզու էկոնոմիստը, խորզու յուրիստը, խորզու դոխտուդար ֆալա обум, вот это инч мы кустубена, виосна, мохма тиши юристы бенот нико даруди. Фала своршикта, токорта, менашу дариттар узкий специалностей, софтакадун,
Abun Respublika Şurkanınçı. Udunun to şartta kıstubuna. Temene administrasyonda roşçi, mortava energoresurslar. Kıstul toşuna, fatakçı stutkudım da loktek sohurtan. Narazılığı yığav nısandırma spesialisti çettekenine falamasın ebbet ve verteder arazın zaxta prezident Moxanaxçağı zemey festivat koleji ve noyriyalun perspektivete dekan diplom neyisis falama destniyad banısan kota prezident koleji studenti ve film belder estece. Ivgudgori Xussor Irmechilabinska Ersede Stomol Genjete biznes delegacji Soxorkutta beste industriyon qomusad hem turizm rayra istifadette. Amal qom temstirsimidi sivzerin kuttuy beste erzon fadette meg urorte sarazinen ve rexavnalente. Biazartestele reportaj. Челябинск области хусариристо Мерцедес бизнесмента ама амалек генчте ودون ستست ام گستاد اما ایمیاک پروژه реализации کنم. سال در بون در غلن بنگ آخر کد سودا جیراد اما توریسم قابازم. آخر بیزنس میسیت سیراغنسان و باسینت اما بیزنس اخسانات اخسان گم دیالوگ دارتر اما عرف در کنم. بانسان کد اکونومیک و نرایرست مینیستر اخواسکنه گزات آگندم. Подобные встречи позволяют наладить неформальные контакты между участниками миссий и бизнес-сообществом Южной Осетии. Не скрою, что одной из целей такой миссии служит формирование и устойчивых внешнеэкономических связей. Мы очень ждем и очень надеемся, что подобные визиты станут системными и со временем позволят заложить прочную основу для дальнейших совместных проектов. Амалек генчте баханцы той республикой бизнеса уаверте эрзон ресурс десте туризма растмется медицинат кейрезе уи. У республики есть потенциал. Потенциал большой. Потенциал и в горной добыче, и в строительном направлении сфере, и в сфере лесопереработки, и в сфере промышленности, и сельхоз, переработки и сельском хозяйстве. То есть все перед вами, все в ваших руках. Ну, естественно, по возможности мои товарищи будут вам помогать. Бизнесмен тамабан санкотой горе терасух динад ама сгдак динад و منستر نسانیز бизнес климат саразана ама амал قوم динад райразен кеннен. Облагороженные парки. Очень приятное впечатление производит республика. Доброжелательное отношение людей очень важно. Хороший показатель культуры поведения водителей на дороге. Ну, то есть вот все вот это вот в комплексе действительно создает очень благоприятное впечатление для того, чтобы к вам приезжать еще и еще, для того, чтобы бывать, создавать здесь какие-то структуры общения, налаживать, устраивать взаимоотношения. Поэтому у меня очень благоприятное впечатление создалось в республике. Мы занимаемся производством асфальтобетонных заводов. Видим, что дорожное машиностроение у вас требует действительно еще улучшения, усовершенствования. Готовы рассмотреть варианты поставок оборудования в вашу страну. ومیدار ترما عمل قوم آدم بانسان کت خساریرستون توریستون پتانسیل قزنگ ارزون اما کلتورون بنتد سمدی سیناد رافدستو توریستون اینفراستراکتورای رای رسمه همه آسک آبازمه اینوستیسی تربا کنمه والدایتن در ست سمدی سکوتا زمگون فلاد وازم بنده اما میتل سوانت توریزم پرویکت سخص کنن فندون دیناد. Я скинул товарищам красоты, которые у вас есть, видеопрезентацию Григория, которую он мне показал, и получил обратную связь. Мы хотим сюда приехать, мы хотим увидеть это все своими глазами. Почему мы нигде не знали, что есть в Южной Осетии такие красоты? Амалия генчтевалда قوستارد آزدخت ساناتوریوم کورورتون توریزم بانسان کتو زرگه خساریرستون نیز ابت ارزون ریسورس تا ویخ ترمالون سادت سغدک خون ولدف برکارچ مینرالون اورنته و دون نماینس وڅ آونالنتای پایدا کنن فادات کیراتسن نوک توریستون فدزدخن رستن امالیا گنچتن نفس ورنس خیتساد اما اکونومیکون رای رست مینیستراد اخواسای ایمپولس کیراتسست ریسپوبلیک سودا جیرات اما توریزم رای رستن Osevge tamužnejon Wagduna do Serdarne Fezechsta, Respublika Imbestekte semejse Chivil Marazoj iskaj автофаразе, emeje Veresi Federacji Merestegme Botseven Fedel dokumente. Semejsen zerge Fiden Mosov Zerahi Hau Ivarteme Zakonime Ender Ebelicok Festivjete. Bestundere Gobusta Gundem reportażem.
Festagast Xusaririston araxtaran balenskay dar avtotransportis registrации kanena mayarastagma va Rossiya Federatsiyma lasına ham sauta. Uyte xaykuri sarıdzırtsıd barat qaqqan administrattama vedamstva tiraza munjitima ambırdım. Prezident Gagloy Talan baxas kutta profilun vedamstvatan samay adaman bambarın kanuy atsı seriozun problema. Abun tamužnja komiteti sarglava gırsit Xusaririston apat ambastaktam. Samay kaydar avtotransport saxinumulma registrации kanuy Hamamabon Sankuta Zargagananis Amaya Festivci Tavui Magurau. Sarmagundai Aham Adaimo Gananisa Masambala Baradum Problematel Kacita Gananisa Маркану уголовун ахусакта амастер и вартам. Граждане республики, которые оформляют временный ввоз по просьбе родственников, по просьбе соседей или за денежное вознаграждение, нарушают законодательство, они ставят себя в риски, потому что эти требования, которые выставляют потом таможенные органы Российской Федерации, это априори невыполнимо, потому что требования, которые Федеральная таможенная служба им выставляет, там суммы бывают от миллиона и выше. Սոսիթ Ալեքսանդր բանը սանկոտա զաղգախուսար իրստոնը նրիդագան դարուետ սաուտա ըրտկա գադայմակտամ խավակ խատտուլգատը ռեգիստրացի է ֆադել խավը բամբարն կադ մաշին ասնսան գոնդ ամղոդմա տամոժն է ֆաստամանարախի զավատ գանանիս համավարասիը ամբաստակտան ֆադատ մավալուա խուսար իրստոն մա արզդախնան խուսար իրստոն ամբաստակտան տավարասիի Федерации территорима бахизны фадат. По некоторым категориям транспортных средств бывают и возбуждены уголовные дела, поскольку это транспортные средства, которые очень дорогие. Вот в связи с этим хотелось бы еще раз обратиться к гражданам Республики Южная Осетия, не поддаваться на всякие обманы, просьбы, не брать на себя такую ответственность, поскольку есть очень много случаев, когда у граждан, которые являются также и гражданами Российской Федерации, ограничивают выезд из России до момента, пока они не исполнят требования федеральных таможенных органов. А также есть и граждане, у которых нет и гражданства Российской Федерации, исключительно гражданства Республики Южная Осетия, им ограничивают въезд в Россию. Սոսիթ Ալեքսանդրը նխաստամ գասկարաստագմա ոս սարազն ալվարս վավար ու ակտուալուն ամավազըկ ջնֆարստ. Особо хотел бы обратиться к гражданам нашей республики, к людям пожилого возраста и людям, которые проживают в отдаленных селах, которые по объективным причинам не разбираются в законодательстве Российской Федерации и Южной Осетии, чтобы они послушали нас, выслушали наши требования и очень серьезно отнеслись к нашим словам. Также есть категория граждан нашей республики, у которых нет гражданства Российской Федерации, и на них оформляют тоже транспортные средства, и якобы они переехали на постоянное место жительства потом в Российскую Федерацию, чтобы транспортные средства могли оформить без уплаты таможенных платежей на территории Российской Федерации. Хочу также обратиться к гражданам категории этих граждан, чтобы тоже не поддавались, поскольку это, особенно сейчас, в последнее время, это очень большая проблема. Չիֆասայդուդոն նմասեիս խուսարիրստոն ամբաստակ ծխորբատը իր մադար. Абунер баши тан таможняма. Таможня хистерма уменмамил и возросма сарстой вуз. Они пропали все. Убедительная просьба ко всем, ни за что на свете, ни за что не делайте. Это мошенники, естественно, мошенники, потому что они сделали ввоз на дорогую машину, которая впоследствии пропала, сами они тоже пропали, а теперь я не могу проехать на территорию Российской Федерации. Мне каждый месяц нужно ездить к врачу. Я не могу себе этого позволить из-за того, что я боюсь, что я останусь на территории Российской Федерации. Я вот не знаю теперь, что мне делать, я не знаю. Куда мне поддаться, я не знаю. Они обращаются, есть очень много, в основном это население, которое никогда не сможет эти суммы взыскать, и им, конечно, они обращаются к нам за помощью, не только к нам, но и к президенту Республики Южная Осетия, в правительство. И мы, конечно, пытаемся как-то этот вопрос решить, но для нас сейчас важно, чтобы граждане, скажем, больше не поддавались и список этот не увеличивался.
Официалун хитсаусвавнел сразу авгая амбастаджи фидарай вырны алсы дар хорскайвызан. Фала юридику нагдавай аппат ва заудинатта дар арансой вызыстыя вахшчытыл. Вымагаска тамужная комитет карзай дума. Ахам схематай хибахизен самай футболызы мабахауй. Нуг медицинун ифтунга срефтчин давид бире профилум медицинун центр скинвала. Асфернк خبرار استرسد و رسین نزینات قناد مینیستراد خسی. اندسکوپی فتونگا در واجن رید بانتست بازکارن سده پاڅینتی فلدره کدمه رازدر هنگزن زینتی مرنچنت قدیسن در بست ترنچندتم هرویت نسر. Республикум бира профилу медицинун центр райстанок эндоскопиум кусенгарста, колоноскоп ама гастроскоп. Уй доктор тенфадат рацен базгарста тагат фаберзон деркененен ама пациент доваверте хуздер кененен. И глоточек в воду глотаем, молодец, бабуля, это пищевод. Вот это зона перехода. Доктор бара кенерин чины ахсан ама танк тававер و من بلامگس که کنن سپیراتسی اما ویرازمه انمان قاگو آدی ماجه خلفن دیاگنوستیکن. نو گاستروسکوپ رواج دخترانیه بونو چسل در ایون دینت در رابرک کنن. Это аппарат фирмы Pentax. Это японский аппарат, он очень хорошего качества. Тут где-то примерно 20-кратное увеличение. Любое малейшее изменение, которое находим в желудке, тут у нас сразу же показывается. Но гастроскоп ифтонгу берзонд оптикун системе افدیس سوان خرچسل نیزه خاط داد و میدار ترما آپارات فاداد داد اکرانل آدی ماجه آخسن اما دنگ تنفیستر در کنن اما ویفرت دختر تن سبونو بازگرست فستیوجه تن لمبنک آنالیز کنن. Данный аппарат, он выявляет изменения, допустим, желудочно-кишечного тракта, начиная, так как это гастроскоп, это эрозии, язвы, гастриты, в том числе воспаление пищевода, эзофагиты, воспаление двенадцатиперстной кишки, дуодениты, и в том числе и кровотечения. То есть мы оказываем экстренную помощь тоже. اندوسکوپی خواهد سرغلا کوزات زرینه نخستم گسکه فستاگرستک فلدر کنه آنکولوژیون رنچنت نمت و مگسکه انا منقع گود نوک اندوسکوپ سمیه برکنوی فتزاگ تاپل اما که زغنه قوه وستیات خوز کنن رای دایوی. Эндоскопия является в современной медицине еще важно это отметить, что это является жемчужиной диагностики. Почему? Потому что это высокотехнологичные методы исследования. При гастроскопии мы обследуем пациента, то есть обследуем, начиная с ротовой полости до двенадцатиперстной кишки. Все патологии мы смотрим четко перед собой на экране. При колоноскопии обследуем все патологии кишечника. Очень важно, это очень важный метод, потому что за последнее время по диагностике даже вот в маленькой Южной Осетии очень высокий процент выявления онкологических заболеваний. Колоректальный рак и рак желудка стоят на одних из главных позиций по заболеваемости онкологии. Так что нам это очень важно, обследуем население. اندوسکوپیون کابینت بونه درغه ایسنز دست فنتس پاتسنتونگ медицинون کوسنگرسته کوسنس می درغه اما سرستگم بانت سده پاتسنتونگ بازگارن راز در اندوسکوپ آرخ که خلدو مگسگرن چنت قد республикан اتیا медицинون واقدتم ارویتن. Год не могли нормально оказывать эндоскопическую помощь. Были вынуждены своих пациентов отправлять за пределы республики, в том числе и экстренных пациентов. Они работают, мы работаем, ввели в эксплуатацию, уже сделали где-то порядка 25 колоноскопий и где-то уже 80 гастроскопий. Обслуживаем в плановом порядке взрослое население, детское население, в принципе, все население Республики Южная Осетия. Колоноскоп ама гастроскоп северен бантест و رسیننی زینت قاقن نادم اینستراد اخو سفرتم اندر آخم آخشیاگ медицинون کوسنگرسته در اوردرت سدسته республикум بیره پروفیلو медицинون центра. Skinn following ruhsvodates nukkenen qottog razmessewe hennek Olympiem razertu i vhodkori guret administratie neisen gurden. Gurachshin kost kunderset sahar seiragung tilme huleftozen benet Asıqıtta cesarapund. Kustata kodma hunzırtta mafta kund sevins bestay serglavece sermagund baramund megaske.
عاصف ازک خینوال یا دیسا جوندای زرده راین کنه ونکتا اما اولفن بنتا سخوز اسکالتوی اپت عاصف کستتا اخستر سدست گورت خینوال ادمینستراسی نوک پرویکت رواجم نریزاره گت تیز خوکنگای زرده رای تروخصه تز آرسترسد و دون خوزای نرافت در خزخینوال خاصه ونکتا اما اولفن بنتا رخصت اسرا سوخت کنن پروگرام پرویکت فالگت گورت سنتر جیوتالان پراسپکتل اوردر سدست نوک سجنستم و دونست کدوالم خاص رخصت افتم قازن ديكوراتيفون رول در زغن قوی اما پروگرام خاست کنسه و پادساخاد سرغلا و گاگلویت آلان خسلا ورد مگسکم بلاس تجبیر اینا تالن گرامدی زناس تاجستول باتن استاجم رخصتیم استه و تریولگ دیسکو کدیسادی فکر ناش لیوستراتا در فرمتا آش لیوستراتا نخت تگ رمس دستم سا دیزاین نخیم گوریس پولکو مکوس دیر دیزاین سانا قوت جانا ما تصویر رمس دیز مست تفال یعنی زاکاس کتم مرشد است ما فکر ترس که در کتم زکن نرافی دافلا خشا فرشادم زرده ما فشد است رخصت سجنس تمایف تونگستن رکون انرژی فساور سگنانتای و دونکاتر خارج کننس انرژی بانسان کوتا گورت ادمینستراسی سرخلاوک. یوازمی داغ سورو کنگ مواخسرای فتام رخصت زرت تمنا زارون بو رخص کشویز نوکسیت ایدیود نیتلیوام ما نامنوگا چوستر با فستاماشیاس چین فارون فلدر ایوام فلا چوستر نمای آدون در منکد آدون داری رگولاتور تا نبونو چوستالر خشم نبونو تنگدارلس خشم ما آدون درست انرژاز بیرگاه شیتاش خونم اوی آدون بیرن نمانج. Корец хинвал администрации сархлавак макудбан санкут тафтамай санесанут самай республика судкай ала фондарва райдзаст. بیره فندنیس نما آلش نبو جور نو فلان فنده گورد خزدر کنم میخوام آوریانگ تس رسوخت کنم ما آدیما کراخیزا خجار ایوات قام افتا یارستگ آرویتا جبخه ما قام دلاک پارکمن جوالک پارکمن باشا گورد کزیلا دیازر در رایا گورت دیکاراتیون روح سوز قارم مفلمن اورس خسته پارلامنت بسته خواهد سور آسین آتس روخست فرس رایستا نوک خست گبرات آلان بان سانکوتا زغگاتس بناتق سو گون روخست آرسترچدست архитектурон ама ландшафтон аввалта хинская. Аше бинату исторически ма такка дару гурат остау маҷ оширдигин мана гималайски илтаза оширдиги платон такадун истикрасник нигома хост. ما تنگر سوخت بناتو ما یو آل تو کراشش در من آل خاطر قده و دیس می فرس سوخت کنون فکر ما فنده دیس ما جال جاش رخصت با کنون سته من وازون تا سته یخیف دست دارت تک سته تا باندت تا سته مر فنده دیزنج پاتسویت کاسارازم واس این تا در سخیر دوم توی ما جمعن افتر از سوخت بناتراش دیس ما دال نشم کد آدم ویانکتما بامباروی من آش ماشیناتن استر مثلا ما جاش پارکووچنی زونا سیسم ود ما فدار تک فندش همه آدارت تک کنم پارک آدارت تگی کنم آشردم در آدارت در مفنده میالا پروکوراتور اردم در آدارت کنم تبرستگ ما آتس بنات السیس وارزون در علاقات سیتای سیو ارتیفگا رخصت بلوگر تا اما فسی ودن ساقوستارت از داخنس سخیمن نرهام آل اخصف در تنبل کننس آدم اما رایسنس اخصون زینات آفتماسیسنس رسوخت قام تدر رخصت سوین سرجت زردم در والداین گارنت سفزرن کدوی فسی ودمم دانس فست است رازو آشر بنات راشدستم شمای نخشن رسوخت نفت سیسم نفت لایفیتون اینستاگرامم من نظر دارم که فشدی ماید خربار شدستم شمای مختار سیسم رسوخت نفته روز در دریا ولت شدستم جین این تا نوچ رسوخت رو من رو باشستم شمای نفت سیسم و تا اینستاگرام بپرم Парламент бастыхаял ворс фазуат срасухт канна проект яхимал васы туристы дар хорзу аварта аразы республикай туристун потенциал фабарзон тарканынан ама бынатон экономика разын канынан. Мы приехали в республику в гости. До этого такой красоты тут не было. Новая локация появилась для фотографий. Мы уже успели пофотографироваться, выложить уже в соцсети. Там еще поставили скамейки. Очень интересное место для вечерних прогулок. В Цхинвал мы любим, приезжаем часто, нам все очень нравится. Сегодня еще красивее стал Цхинвал, потому что новые какие-то вещи появились, освещение новое. Я очень люблю этот город, приезжать сюда. Спасибо администрации, потому что каждый раз, когда я приезжаю, что-то новое появляется в этом городе.
Ахса вгон яхос фаи و مروستل منطقال خبلت واليري نومل فلاد وازم باركتر بارج فينا نيس فزج نوفتت خستك ستنر ارتيفن سنوك نيونا روخست فرسم جيو تالان بروسبكت امام سراي فرتونك تبيره ولازگون خزرت استايناتسون بيبليوتيكاي بستخاي در سورتوي ارخيتكتورون روخستم تيكاراتيفون روخست سورن پروژه سازن سيراغن سانود بستخاي ترسوخ سيناتم ارخيتكتورا باخاخ کنن گبراتالان نخستم گسکه آتساز آرستر سوزن نوج در سال در آخم پروژه گورت سال در اونجا تا سوردست ونکت روخس کنن Кероме бохатса информацион рогдо фелгест, хайзер кевел байради своем болва хусау факанет, харзизер.